Pozdrav Srbiji, šta ima? Ja sam Serbian Freddy. Za danas sam priredio novi Freddy Views i po prvi put obrađujem nešto što nije film, ali opet tehnički jeste, pošto je interaktivni film. U pitanju je neponovljivo čudo prirode zvano A Trip to Yugoslavia. Igra je izašla otprilike ovo doba 2016. godine na sajtu GameTroll.gr, međutim godinu dana kasnije igra je dobila Director's Cut verziju na Steamu za otprilike 800 dinara. Brojni let's playeri, među kojima je najpoznatiji Markiplier, dobili su Game Jolt verziju ove igre kako bi je mogli igrati i podeliti sa svetom, jer inače kao indie developer ne postoji bolji marketing nego da šaljete pretnje mailom koje teraju youtubere da na uzbudljiv način prikažu vaš proizvod. Ne tako uzbudljiv način. Na downloadima imamo opis priče koji govori da se, citiram, Jugoslavija raspala, a niko ne zna šta je to izazvalo. Istoričari u komentarima slobodno raspravljate o ovome. Također igra se hvali stavkama koje su apsolutno neuzbudljive. Wow ljudi, jeste li čuli za ovu iglicu? Zove se A Trip to Yugoslavia, tako je cool, ima rewind, pause i... Online nema mnogo detalja ili sem par random recenzije, igra nema ni Wikipediju, ali zato ima PC Gaming Wiki stranicu u slučaju da ste htjeli da znate da li igra podržava mutiranje zvuka dok se nalazi u pozadini. Odgovor je ne. A sada da vidimo kako izgledala ova avantura u Jugoslaviji i koje dubokoumne ideje ovo delo prikazuje. Započnimo recenziju. I eto, video! Stvari i napadaju me zato što volim jevrijski narod. Ovo je stvarno velika sramota ljudi i zato sam morao da potrošim, da kažem, pola sata mog života da sastavim ovaj 5-minutni video čisto radi gluposti. Jebeni imat. Još jednom sam uspio da okupim ekipu za reakciju. Ovaj put nam se pridružuje Šlajm, Čoda, Xelo, Genije, Dudi i Kvazi, ali Kvazi je bio tu samo 1 minut, a još ga niko nije zvao po ono što da mu radim, mrzim te. Evo još nekoliko momenta pre početka same reakcije. Vidi ovaj skybox. Tako lepo. Neka Minecraft dirt block. Kao za tutorial, kaže why do you want your head to be like mine? What is wrong with you? Čovjek je bukvalno Steve, jeben. Kobe Bryant sound effect. Ne seri! Sofil! Igra TF2. Sam iskočio na Steam da Sofil igra TF2. Gospode bože, screenshotu i to je iz arhivu jebote to. Ljudi, pogledajte Šlajmov status. Fucking read, ne mogu jebeni file da igram ko čovjek mrš. Da li je to ušao ono ko mislim da jeste? To znam. Evo ga Big Files, kako je bio Fallout prethodna 3 sata, kako je bio to? Ono je, brate, Ben je ubijen i nemam pojma. Što sam sve radio? Šta radimo? Gledamo u Serbian film. Igra započinje izborom jezika, engleski ili poljski. Posle odmah igra kreše jedno od pravila gaminga show don't tell tutoriali. Naime, u ovom slide show igra nam objašnjava šta je autosave, koji taseri se koji za šta su quick time eventi, umjesto da vam igra intuitivno objašnjava u toku gameplaya šta je šta. Meni smešno da Markiplier rekao, I would love to visit Yugoslavia. It sounds like a really nice place. Yeah guys, I love Czechoslovakia. I'd love to visit. Ljudi, upravo mi se prebacilo na Windowed. Ovo se pomutilo nešto. Kvazio. Jeste, desilo se stvar. Da, bravo. Jebeva majku. Posle toga dobijamo obavještenje da igra nije bazirana na realnim događajima u Jugoslaviji. Glavni meni sadrži blage spoilere u pozadini, ali sem toga sasvim je okej i sviđa mi se u grafičkom smislu. U podešavanjima ima opcije za isključivanje jednog od VHS filtera ako vas on triggeruje kao mene. Naš protagonista je ovaj Justin Bieber lik koji se zove Dimitri, jugoslovenska verzija imena inače. I on je fotograf. Otišao je da se šeta po lokalnoj šumi zato što voli da bude usamljen u šumi, da slika šumu. I zaskaču ga tu vojnici koji em su deca, em su odlučili da napastaju random civila bez informacije da li je taj civil uopšte na njihovoj strani. Dimitri se budi i pokušava pobegne i ispušta nož i gine, međutim igra nas tera da rewindujemo i kada se vratimo nazad tek tad se pojavljuje quick time event kojim izbjegavamo alertovanje stražara. Učiti gameplay na forsiranom neuspehu je dobra ideja, međutim mislim da je apsolutni promašaj za ovako nešto. Također dobijamo izbor između dve akcije koji, pa mislim da i sami možete da pretpostavite šta mislim o ovome. To je bukvalno bio najgori quick time event. A ovaj ga naravno ne čuje.
Tako je, pitam se da li nema još neke grančice, eno je. Oliver ne čuje i da trči, evo te. Metal Gear Rising Stealth be like. Ovo je bar kraj 4, ovo. Inače, sve ovo do sada je bio tutorial i prava igra tek ovde počinje. Ovo izbor nema uticaja na priču takođe, ili ima? Ovo što se snima u šumi, ovo me malo podsjeća na FPS in real life. Za vas koji ne znate, FPS in Real Life je stara flash igra koja je veoma slična putu u Jugoslaviju. Bila je na neko vrijeme meme u Task Force-u, we're back baby, i šla je mu je bila pod navodnicima omljena flash igra. Stvari koje deli s Jugoslavijom su besmislen story, quick time eventi i quirky humor. Thank you for saving me. Anytime, kid. It's all part of the job. Ali zašto je Markiplier trošio svoje vreme da snimi Jugoslaviju? Plus, zašto je Markiplier pomislio da Jugoslavija još uvijek postoji nekog 2009. Zatim dolazimo do prvog point and click segmenta i ovo su nam bile reakcije. O ne, pogledajte vi ovo. Da je, Enter Chamber, jo. Ljudi, samo da znate, Chamber je soba na francuskom, pa možda se tu desila nekako konfuzija. A ne znam, poljski. Poljski kreator, jebi ga. Šta? Poljski kreator. Kamera! Da, samo kameru nađe u sredu, ovo. Šta je sad? Ti još da kažeš da je neki seljober iz Poljske napravio ovo sam. Ja ovdje ne vidim Neki ništa. lik je zapravo napravio. Piotr Bunkovski se zove. Ja mislio neko sa naših prostora ovo napravio, a ne, to iz Poljske baš seljober. Pazi, ne možda ne izabereš ni jugoslavski jezik, imaš samo engleski, imaš i poljski. Posle te random tranzicije, ovo vodi još jednu point and click scenu u kojoj nam je cilj da namestimo pištolj. Međutim, scena je prilično konfuzna, jer zahteva da namestite safety toggle, a klipovi ovdje nisu saglasni s onim što se dešava prilikom interakcija. A također mora se provjeriti da li ima municije bez obzira na to da li je safety toggle upaljen ili ne. U stvari se kaže šaržer, a ne šanžer, ja sam glup kao... Test the gun. A mogu li da pitam nešto, zašto uopšte pali pištolj, kako će da ga otkriju, može li neko da mi jedno objasni koja je logika ovog glupsona? Opet dolazimo do istraživačkog segmenta u okruženju sa samo 3 skrina u poređenju sa prethodnom scenom koja je imala 10 skrina. Tada slučajno odlučim više puta da kliknem na ovaj prompt i ovo se dešava. Što sad ideš po Tomadiji? Čije krene već jednu malo. Ajde kreni. Šta? That's what he said, ha. A čekaj, što je lik sam sa sobom? Ljudi, ovo Ovo je lik je sprdaš. I'm so lonely. Ovdje smo otkrili da je developer potencijalno sakrio brojne easter eggove point and click segmentima. Ovo je bio jedini komentar u ovom segmentu, ali u prethodnom ih je bilo dosta puno zapravo. Evo kompilacije svega što sam uspio da nađem u prvoj sceni. Međutim, ovakvih komentara u kasnim scenama uopšte i nema iz nekog razloga. Da bi prešli na sljedeću scenu potrebno naći dvogled, pa zatim pogledajte ovu začuđujuću modernu kuću za koju je čovjek rekao da ga stvarno pošeća na Jugoslav kuću, a meni je izgledalo kao neki restoran. Kada to uradite, potrebno je vratiti se unazad i vratiti ovdje, pogledajte u helikopter i krenute pravo šume gdje smo našli šizofreničarski dijalog. Pazi, Izgleda kao da su unutra muslimani. oh my Ali god. to je američki helikopter neki. Zatim kreće akcijna scena koju svaki put kada smo je gledali uvijek smo uspjevali nalaziti nove stvari da kritikujemo. Ali a čiji su ovo vojnici, brate, što se... Pa ne, Arkanovi vojnici. Arkanova, dobro, joj. Ne vojnici, nego tigrovi, budalo, brate, jure se... Ko da su Tom i Jerry, brate. Nažalost zajebao sam ovaj quick time event i vojnici nam nude izbor da im se pridružimo ili da ih odjebemo. Ja sam uradio ono logično i dobio sam prvi ending never. Moramo da nađemo još endinga, ali pre toga primjećujem da se u meniju pojavljaju neke nove opcije, među kojima i nekakav mini game. Zanima me šta je ovaj mini game. Final Jugoslavia. Ako se pojavi neki RPG, ja ću da vrištim. Zašto tako smeš, jebote, ko čaj da ja spremam. You just got pranked, haha. Tako je, ova finalna fantazija, ali sa užasnim sprajtovima liko iz igre sa kojima se još nisam ni susreo. Ja ne mogu da verujem kroz šta prolazimo u mom životu danas. Ovo je bukvalno finalna fantazija. Da, zato što se zove Final Jugoslavia. Ovo će biti finalna fantazija od 2013. Finalna Jugoslavija zavarljivo ima više stvari za diskutovanje, pa ćemo morati više pričati o njoj kasnije. Ali da se vratimo na endinge. Ajmo, upadaju kuću Željka Mitrovića i sve samo nemojte da tenkovi.
Mogu da ga ubiju odmah, ali ne, oni trče čak dok su 2 metra. Upucao me. Realizam GTA 6. Mora da vrati. Sad kao bira. Ne mogu da vrati. Brate, čovečunjak kad stoji uspravno može da bude i gore i na dole. Kako ja mogu da ukapiram da gleda na dole, jebote otac? Odlučio sam da se vratimo do izbora da se pridružimo vojnicima. Kada to uradimo, onda imamo timeskip i vidimo Dimitra kako se pridružio Arkanovim tigrovima kao. Kako li su ovo uspeli da snime? Oh my god, oni su teli da te regrutuju, oni su tebe teli da regrutuju svo vreme. Tako je. Ako mi pokažeš srednji prst ubijate i ide odjava. To je bio malo pre koji smo videli. Pa zato su oni tebe jurili, nisu te pucali, zato što ti si sad njihov najveći bojnik. Pa me ignorišete, slušta. Žao nam je. Boli me skurac. Jebat ću vam sve što imate. Hvala. Ništa. Imamo 2 nova frenda, Rodion je ovaj sa šeširom i Ivan. Ivan biva izdica, pa zatim biram da spasim Rodiona pošto smo besti. Međutim, opet padam quick time event i prinuđen sam da ubijem Rodiona kako bi preživeo. I to je bio još jedan ending, Rodion Execution. Ja šipujem ovu dvojicu. Eto, isto. Ti šipuješ ovu dvojicu, a ja ću ti šipati u Afriku jebiti. Ja sam mislio da će ovo biti ležerna avanturica istraživanja Jugoslavije u ratu, od imamo neke gluposti nečuvene. Da citiram Noćnog, a šta je ova muzika, idi u kura. Ko neki pederi, majko mila. Top. Ovo je malo podsjeća na naplatu. Au. To je ending. I da li si... ending da si preživio, eto vidiš. Hvala Bogu, viš. Ok, mislim da možemo da volimo. Ne, moramo vam 100% da pređemo. Mora Freddy sada pređe ovdje i da dobije svaki ending. Kako možeš napriš video Jugoslavija da kažeš pre početka gdje ima da nema veze s Jugoslavijom? Bukvalno. Znaš kako pričaju o Star Warsu, tako oni zamišljaju taj jezik. Moguće. R2D2. Ja ću da se ubijem, majke mi. Šlajme, zar to ne podsjeća na FPS in real life? Joj, da, zapravo da, jebote. Zato sam ti angažovao za ovo gledanje. Jel ti je sad jasno? Sad mi je sve jasno, sve ima smisla, sve je povezano. Zašto se bacite pištolj, glupi? Ne, Ivan, da! Odlučujem da pređem quick time event što me neće odvesti do noćnih endinga i tu započinje ono što se najlakše može pisati kao ispravan timeline. Posle još jednog opcionalnog killa prebacujemo se na scenu u kojoj možemo, ali ne moramo da pronađemo lopatu. Šta će nam lopata, nemam pojma. Unapred ćemo birati opcije šuljenja i uglavnom ispada da je ta opcija bolja. Odlučite se, momci. Ovi su druani, trči, ubići. Šuljenje. Slušao sam Oleg. Eto vidiš, zašto nije uzao puške već kad je tako genijalan? A zašto ovaj ispred ne puta? Hvala Oleg, ubiš nas. I da. Znate šta je najgori deo cijele ove igrice? Šta? Što lik nosi Starke. To je najgori deo. Apsolutno. Pogledaj. Da, znaš da krompir košta 20 dinara. Ovo GTA San Andreas animacija za prištanje. Znaš da krompir košta 20 dinara sad. Genijalno. Au jebote. Možda neko da mi objasni nešto? Reci. Zašto? Šta neče čovjek? Čovjek je samo nešto. Ali to uvijek, vrate, kad neko hoće nešto da pita. Šta hoće sad ovaj čovjek? Hoće da bati ko u Far Cry'u, kamen. Distrakcija. Nešto se tamo čulo. O moj Bože, nešto se čulo. Ajde da proverim, iako ništa nisam video. To sam nešto. Bože, domaš. Ali kreatori ovih igrica stvarno misle da su i tako uvijek. Bro think in Far Cry 3. Pazi da ne dođeš mi, ja nosim snarke stvarno, Pa to sam je rekao. Vredno je sada napomenuti stabilnost ove igre. Kao prvo snimao sam Bandicamom, ali opet framerate na video ispao užasan, verovatno moja greška, ali sem toga desilo se da filter na izvorima nestane, a također brzi premotavanje na bilo kom stepenu video ide toliko brzo da se ukoči i vrati na početak i to je bilo veoma annoying. Radeći ovo se može desiti i ovako nešto.
Zašto je sad ovdje quick time event? Ljudi, mislim da smo napravili neki paradoks. Što se da ih zakopio pa je? Good night, boys. Ne znam šta se desilo, ali okej. U sljedećem izboru odlučujemo da odemo da tražimo vodu i hranu umjesto municije i opreme. Ekspedicija u susednu zgradu je ovako izgledala. Pusti me. Ljudi, je li ono flaša rosa vode? Aqua Viva. Da, preće da bude Aqua Viva. Evo je, rosa voda. No comment. Izvinite, ne znam što se smijem, ja sam sad smijem na prokletu silaženje, nisam stepenik. Ljudi, 2015. na grafitu. 2015. na jebenom grafitu. Datum. Predvidao si. Sad smo banali. Molim. Hostage. Da. Prvo mogu samo da ga uputa u glavu Aldora. Kako tamo pobjegu voli. Nije mjesno kakvi su to zvukovi bili na kraju. To pi Aqua Vivu. Popričajmo o dijalozima malo. Dijalozi u Noćnom endingu su bili nekoliko simliš jezikova koji je zapravo poljski ali pušten unazad. Ali u nekim scenama na glavnoj ruti Justin Bieber priča engleski, recimo ovdje. No food, no ammunition, no fucking water. Rodion i Ivan pričaju simliš, ali ostali vojnici ne, pa koji kurac onda? Vraćamo se u bazu i napadaju nas 3 vojnika, a ovo je ovdje bukvalno ja. Posle slijedi posljednji izbor, da li poštedi preostalog napadača ili ne. Ljudi, ajde da razmislim, ova ruta nekako ide predaleko. Mislim da je ovo definitivno put ka true endingu, tako da mislim da bi trebalo da ima neke pouke i da ga pustimo da stane. Pošto neka... Ajde, idi bro. Sad će te ubije odmah. Šta se desilo? Ispravo smo pomislili da se opet desio neki paradoks i da se scena preskočila, ali to nije bio slučaj put. Bez obzira na to šta za nje izbrali, Bieber će da limpta do zgradice i izgovori svoje posljednje reči. True ending je da je on nastavio vjerojatno da ubija, ali da je rat gotov, možda. I to je bio kraj reakcije. Odlučio sam da se pozdravim s onima koji su preostali i rekao sam da ću preći ostale endinge i naći sve achievemente. Mislim, definitivno su imali kreativni su što su napravili ovako nešto, ali moglo je biti malo bolje osmišljeno, iskreno. Tako je, najviše su se potrudili zbog ovog duplog VHS filtera, garantujem. Ali pre toga hteo sam dublje da zaronim u finalnu Jugoslaviju. Finalna Jugoslavija kopira gameplay sa FF-om očito. Prešao sam inače 1.4.6 pa ću praviti neka poređenja na njih. Kao prvo, ovo nisam otkrio tokom reakcije, ali postoji više klasa. Po mom mišljenju najbolje su ove klase, Dimitri kao vojnik, Ivan kao medik i Rodion kao mage. Htio sam da pređem igru sa Dimitrom kao fotografom da bi mogao da vidim cringe deskripcije protivnika, ali nije delovalo baš najbolje. Posle svake borbe aktivira se rulet kog mora da stopirate i možete dobiti buffove ili ozbiljne debuffove. Uz malo vežbe uvijek možete stopirati tamo gdje želite, samo je bitno ne stopirati prerano. Ovo je najunikatnije stvari iz Final Jugoslavije do sada. I donekle je satisfying istrošiti sav MP na nekim protivnicima pa ga s lakoćem upraviti pre narednog fajta. Prvi boss je ovaj cigan zvani Captain Hein, a ovaj enemy je bukvalno bomba iz FF-a. Zapravo i Hein je iz FF3, je prilično sigurno da ova igra krši neko copyright pravilo s obzirom da nije besplatna, a koristi imena i korigovane sprajtove. Posle toga prelazim na drugi svet Livadu i ovdje se nalaze pudinzi i flanovi, oni su elementalni što znači da ih neki napadi healuju i neki damage'uju. Najzahtevnija stvar u borbi s egornim protivnicima kapirate što su slabi, pošto u većini slučajeva elementi nemaju smisla ili prime 0 damage-a i odmah umru. Ovaj gušter također slično izgleda kao FF Sprite. Drugi boss je Big Ass Bogomolka i to je to. Treći svet je neki dvorac i odmah me zaskaču 3 veoma jaka enemy, ali se uspijem izboriti s njima. Ima tu još čudnovatih tipova vitez enemija. Boss se samo zove King. Sljedeći svet je pećina i tu odlučujem da preko ruleta izazovem super bossa koji donosi 999 XP-a, što i nije baš mnogo, ali uspijem ga poraziti, objasnit ću za minut kako. Ovaj crv mi je poznat. Boss ovog svijeta je Liama, a priču sigurno da se misli na Lamiju, ali iz nekog razloga im je promenjeno, kao da će pomoći.
Sljedeći svet je planine, divlja mačka je navodno pasija nego lik u oklopu, ali ajde RPG logika kao i obično. Ovdje dolazimo do prvog jedinog bossa koji mi je zadavao probleme, a to je Harpija. Prvo da objasnim taktiku koju sam koristio do sada. Prvo Dimitri koristi bait kako bi njega protivnici ciljali jedinog, pošto je Rodion napravljen od stakla. Rodion koristi spelove na svim protivnicima, a Ivan healuje i revivuje. Što se tiče bossova, veoma broken stvar kod njih je to što mogu biti pod stanjem otrova, a otrov skida procentualan damage. Što znači da će posle nekoliko poteza boss samostalno umreti bez obzira na to koliko tanky bio. Međutim, Harpija iz nekog razloga jedini boss na kog ne utiče poison, pa sam zato morao pola sata da pripremam strategiju, s obzirom da sam imao ograničeni MP, Harpija može da se healuje, a basici dealuju praktično 0 damage. Sljedeći svet je pustinja i ovdje sam zaboravio koliko sam sveta ukupno prešao. Boss ovog sveta je Meduza i bukvalno sam izbrisao jednom vatrenom napadu. Sljedeći svet je voden i ovo postaje repetitivno. Ovdje zapravo ima dva bossa, Hidra i morska zmija. Srećom, posljednji svet je očito na vidiku, s obzirom da su regularni protivnici sada bossovi svetlih svetova. Ova ideja mi se svidala. Posljednji boss je Donositelj smrti i ima mnogo više healtha nego super boss, ali bez obzira, Poison završava ovu borbu posle 4 minuta. Evo kako izgleda ending. Dozvolite mi da stavim bolju muziku. A sada da prokomentarišem ostale stvari u vezi igre. Igra je loše izbalansirana, šokantno. Imam utisak da su ostale klase prilično loše u poređenju sa mojom strategijom i setupom, skoro svi bossovi se mogu čizavati poisonom i još bitnije, ovo je samo 48 uzastopnih borbi i ništa više. I uz to, ove borbe nemaju nikakve veze sa Jugoslavijom, jedino su naši karakteri i klase stvari koje imaju veze s glavnom igrom i ništa više. Grafika. Kao što sam rekao, sprajtovi naših likova nisu čak ni senčeni. Sprajtovi neprijatelji su izeditovani kao što već znamo. Mislim da igra pokušava da izgleda kao da je na NES-u, ali ne deluju mi baš uverljivo sem početnog menija. Specijalni efekti, recimo neki ability, su animirani na in-game rezoluciji, a ne na pixel rezoluciji. Ovo sranje je nevjerojatno nerealno također. Zvuk također ne deluje kao da je sa NES-a, nije baziran dobro poznata 5 zvučna kanala, već zvuči kao stereotipna chiptune muzika za Commodore. Ima 5 muzičkih pesmica zapravo. Intro, borba i pobjeda su veoma annoying i dosadne. Ali boss muzikice su osrednje dobre. Za ovu prvu bi mogao poverovati da je iz Final Fantasy igre. Sve u svemu, finalna Jugoslavija je bila ogromno gubljenje vremena i bukvalno nemam pojma da li sam igrao neki defaultni pixel RPG projekat za Unity Engine ili nešto što je AI generisao, ali šta je to je. Sem par sitnih detalja poput brojnih implementiranih abilitija koje nisam očekivao, poput drainovanja ili beskorisnog suicidalnog napada, finalna Jugoslavija sadrži nimalo truda niti volje i na osnovu endinga se može najjasnije zaključiti to, gdje se gospodin Bunkovski bukvalno sprda sa vama, ismeva sopstvenu mini igru i ubiva vaše likove. A sada da se vratimo da dovršimo ostale endinge. Prvo sam prešao ending Final Sacrifice. Ovaj put nisam dozvolio da me Ivan pribije i nekoga ubija. Iskreno ne znam ko uopšte preživio ovo scenu jer se i dalje ne vidi ko je ko ovdje i samo leže. For Honor verujem da je jedan od najboljih endinga zato što su u njemu Dimitri žestoko jebe sa Ivanom. Kakav je bio osjećaj snimati ovo, pitam se. Sljedeći ending je False Honor gdje se Dimitri žrtvuje da bi spasio bestija Rodiona. Posljednji ending je Killed in Action i sličan je kao onaj gdje padamo quick time event, samo što ovaj put izdajemo Rodiona. Zatim sam odlučio da pređem na glavnu rutu igre i odlučio sam da se umjesto šunjenja izborim do zgrada. Pošto nisam uzeo lopatu u prethodnoj sceni, zbog toga sada imam potpuno novu point and click sekvencu gdje je potrebno pronaći mjesto za zakopavanje tela.
Veoma bitna mehanika inače. Zakopavanje tela nije prikazano, a i ne znam koja je poenta sakrivanja tela. Brate, rat je, nisi na stealth misiji. Jedina razlika između ova dva načina sakrivanja tela je samo to što je jedan od načina brži, a to ima veze kada su u pitanju endizi, o tome ćemo za minut. Zatim sam nekako uspio da naletim na još jednu istraživačku sekciju gde je potrebno naći 4 metka za snajper. Lokacije su malčice nedomajzovane kao i ostali itemi do sada. Zatim odlučujem da ubijem preostalog vojnika i dobijem istu scenu gde Dimitri limte i kaže da je rat gotov. I na moje opšte zaprepašćenje opet sam dobio ending All Eyes. Zatim sam ukapirao da je ovo zapravo nešto nalik na Undertale. All Eyes je zapravo neutralni ending, a ostali endinzi zavisi od toga da li smo bili pacifisti ili genocidisti. I to potvrđuje ending lista, spominjući i to da li nam je potrebna oprema ili hrana da bi uspeli. Zvuči cool, zar ne? Znači nisam uspio da kapiram prokletu logiku iz ovih izbora. Kao prvo, odlučio sam da idem na genocid ending, pa sam to i odlučio. Međutim, nije mi se padao taj ending iako sam pratio ono što piše na Steam diskusiji. Probao sam sa i bez lopate i nije mi uspevalo. Počelo da me nervira kako presudim posljednjem vojniku, a zatim on nestane s lica zemlje, a ovaj krene da se šeta ko ja na 3 kruga oko škole na času fizičkog u 5. razredu. Također sam naletio na još jedan segment da ovaj put beremo hranu, vodu i šta god je ovo, ali to nije uticalo ni na šta. Zatim sam ukapirao da ako ovdje odaberem da idem po hranu, preko izbora ovdje napustim zalihe, ja se prebacim na sakupljanje metaka, a ne hrane, dakle koji kurac. Kakva je ovo inverzna logika u pitanju ovdje? Zatim sam ukapirao da postoji konzola pritiskom na F1. Veoma cool easter egg, neću da vas slažem. Pokušao sam dosta puta silne varijacije, pa sam se tek onda setio da postoji lik posle tutoriala kojeg također ubijamo, što znači da će mi novi pokušaj još duže trajati. Ako uzmete pušku, onda ga nokautirate, ako ne uzmete pušku, onda ga ubijate, što dodatno pravi konfuziju u vezi toga koji metod ubija, koji ne. Ali i posle toga se nije rješao ending. Pacifist ending nema smisla, pošto automatski opet ubijemo veći broj vojnika, a genocid ending također nema smisla s obzirom da ne možemo ubiti likove koji stoje kod lopate. Ozbiljno sam se iznervirao nakon što sam dobio isti ending preko 5 puta, u sve to nisam ni bio blizu da se dočepam svih achievementa. A Bunkovski i Publisher Hates daju neke hintove kao da su NPC-evi mrtvi. Odlučio sam da probam da editujem save file. Pronašao sam save file u updata local.low, ali ništa korisno. Pa sam kapirao da možda postoji još jedno mjesto da se čuvaju save informacije u igri. Ukucao sam Bunkovski u registar i ispalo je. Ova mrtva igra čuva svoje save file direktno u registar, bože me sačuvaj. Ovo je inače jedini način da se kompletno resetira igra, pošto se ovi screenovi ovdje pojavljuju samo pri prvom pokretanju. Tu sam se malo igrao s konzolom i našao sam par čudnih stvarčica, ali uglavnom ništa značajno. Pa sam ukapirao da zapravo mogu da odgledam endinge u scene selektoru, iako ih nisam ni video. Ja sam jebeni retar. U endingu Bleeding Out Dimitri umire od srčanog udara, ja pretpostavljam, što je veoma random. A još mu se i čuju otkuci dok leži mrtav, Isuse Bože. Za ending The Fall Dimitri će opet da umre od srčke, ali odlučuje da se ubije. Posljednji ending je Hope i veoma prikladno posljednji ending. Kredici, popričat ćemo svemu ovome ubrzo. Malo kasnije sam ukapirao grešku koju sam pravio cijelo vrijeme. Izgleda da je problem u tome što sam startovao sve preko selektora, a neko novu igru. A inače igra ne može da se restartuje na pola puta, već mora da pređete i dođete do nekog endinga. Ili da se snađete preko konzole. Ne može čak ni da se izađe iz igre, mislim zapravo može, ali samo u istraživačkim segmentima, tu jedino radi ovaj meni na escape-u. Dobro, ali zašto? Bilo kako bilo, prešao sam sve endinge oficijalno na legit način i sad jedino što preostaje jesu dostignuća i sve dodatne stavke. Započnemo sa soundtrackom. Soundtrack se sastoji od jeftine kupljene muzike, sasvim očekivano, ali u glavi će mi ostati ending muzika. Ostalo mi u glavi ovo čudo zvano Deep Blue koje se čuje više navrata toko šunjenja i to je to uglavnom. Najgora muzika je iskreno generično rokanje koje se pojavljuje u većini akcijnih scena. Da pređemo na slike. Slike se sastoje iz raznih stvari, promotivni materijal, neke neiskorišćene teksture i ideje. Može se vidjeti da u početku igra treba biti inspirisana dobom digitalnih kamera, onih sa SD karticama i svime tome. Međutim, nije im delovala ta ideja najbolje. Tu se vidi koncept ikonica i fotografija lokacija od kojih se neki ni ne pojavljuju u konačnoj igri. Ima i par neiskorišćenih achievementa. Scenarij je najmanje interesantan dodatak. Samo je niz teksta koji je iskreno teško pratiti, pa mislim izbor 1,5. Da, zaboravio sam reći, ovaj scenarij nije baziran na pravoj igri, ali vidi se da su imali nekoliko kreativnih ideja. Recimo štednja metaka deluje kao bitna mehanika. A sada prelazimo na glavni događaj, videoklipovi. Preći ću svaku kategoriju posebno. Prvo imamo blupere i oni su stvarno zabavni. Smiješio sam se kroz skoro sve blupere i uglavnom su uključivali pljuvanje, zepsułeś to, glupiranje u ovoj rupi, i naravno višestruko poveđivanje. Każdy odniósł wpierdol na planie, wliczając reżysera.
Jakieś ostatnie słowa do kamery, panowie? Było świetnie! Suka blieć. Było warto! Dostać w nos. Nienawidzę was. Pierdolcie się. I hate you all. Jezu, skurwysyny. Panie i panowie, tu Piotr Bunkowski, a to była Szybty Jugosławia. Zatim imamo 3 intervjua i svaki je distrasao inače. Prvi je zapravo klip sa televizije grada koji obrađuje prezentaciju igre u školi gospom Piotra. Tu se pojavljuje glavni glumac Maček Kvijatovski, a spominje se i potencijalni nastavak koji je najverovatnije propao. Drugi intervju je sa Ivanom i Rodijunom. Rodion inače mnogo voli da pikuje mikrofon. Nazywam się Dominik Daniec i moją rolą jest bycie jednym z żołnierzy jak mojego kolegi przedtem. Da, zaboravio sam napomenuti da su svi noćni Edizi dodati u Director's Cutu, zato se oni u intervju navode kao glumci Ren Dominika. Posljednji intervju je sa Mačekom i on ima nevjerojatnu ponudu. Powiedz, że jeżeli znajdziecie jakiś wielki fanotyp czy Jugosławia, to proszę się skontaktować ze mną, ja będę sprzedał razem z autografem. Molim vas nek mi neko kupi ovu majicu umesto mene. Zatim imamo izbrisanu scenu Jurnjeve koja iskreno nije loša, a zatim imamo trailer koji je zapravo u igri, ali samo tutorial deo kao i u glavnoj igri. Problem je ovdje što bukvalno treba da se klikne na prompt, a ne da se spamuje kup po tastaturi. Achievement vezan za ovo zove se Almost Like DLC, pa slažem se. Također imamo jedan bitan lore moment, dan pre odcepljenja Hrvatske. Ne verujem da je ovo canon pošto se nalazi u izbrisanom traileru, istoričari, slobodno razmatrajte i ovo. Zatim imamo 3 Instagram klipa, svaki je malčice drugačiji, ali treći mi je najjači. A Trip to Jugoslavia, tip 1. I posle pola minuta gameplaya, stealth je uvek opcija. Hvala Piotre, baš si mi pomogao. Thank you for saving me. What fools. Za kraj ima trailera koji mislim da idu u hronološkom redosledu, ali opet nisu najbolji. Većinom su veoma dosadni. I još samo preostaju achievementi. Dobijanje achievementa je bilo slično kao dobijanje endinga, neintuitivno. Morao sam da koristim Steam deskripcije achievementa i Steam diskusije kako bih ih ukapirao. Brojni su jednostavni tipa endingzi, međutim neki su malo čudni. Naprimjer, čekajte na pauzi ceo 1 minut, klikći na promptove, pauziraj video, nađi greške, nađi sve vanzemaljce od 2 istraživačka segmenta, pogledaj sve autografije i klipove u muziku jednom sceniju, umri 6 puta, umri na svakom mogući izboru, umri 3 puta u tutorialu. To su bili neki od zahtevnijih achievementa koje sam se setio, ali bilo kako bilo, imam ih sve sada. Jako bre sad... Alo bre. Alo bre majmunčine, jel si svjestan da nisi dobio sve finalne Jugoslavije achievemente? Znao sam da Excel živi u mojim zidovima. Finalno Jugoslavia achievementi nemaju svoj in-game meni, samo su na Steamu. A uz to još su i zahtevniji nego ovi, zahtevit će i minimum 3 prelaska igre sa neidealnim klasama i spavovanjem abilitija, tako da neka hvala. Verovatno ste primijetili do sada, ali igra je zapravo bila školski projekat kog su Piotr i njegova pratnja napravili zabave, objavili na Game Jolt, kasnije izbacili u Steam i to je u suštini priča lepom početku ovog indie developera. Ali Freddy Nisan, zašto ih vređaš i sitničariš njihovu iglicu? Man. Dozvolite mi da se izjasnim. Postoje 2 problema koje imam s ovim. Kao prvo, igri bukvalno postoji ništa što nam govori da je ovo bio školski projekat. Mislim ima više tragova, ali mi se mogu naći tek nakon što pređete sve endinge. A da bi prešli sve endinge vi morate da kopate po Steam diskusijama da bi se dobili hintove od dotičnog. Kao drugo, zašto ovo? Kao školski projekat sa amaterijskim glumcima mislim da bi bila bolja ideja smisliti neki malo pošteniji i zabavniji, da ne kažem komični projekat za tip igre. Ja zapravo mogu da relatujem sa Piotrom, sjećate se moje familije izdanih klipova, neka Care Traking i Seli Gomez. Pa ja i njih troje smo tokom 3 godine snimali zanimljive filmiće. Trajali su od 1 do 3 minuta i bile su priče sa nekim zoomer radnjama. U 3. filmu Seli gledala neke čudne klipove sa samoubilačkim furijima. Ne znam, gleda neke ubilačke furije, ne znam šta je. Ima da dobijem pati. Zašto? A poruka bio je da je to u redu što se njoj dopada. U 8. filmu neka je sednu sa Georgeom i svima ide na živce, a ostali smišljaju neke trikove da ga zezaju. Pouka ovdje je bila da je dobro maštati, ali da ne treba preterivati. 7. film bukvalno kopira epizodu Gumballa sa daljinskim i okej, mogu da pričam ceo dan o ovome, ali potrebno je završiti ovaj klip. Tokom svog puta u Jugoslaviju imao sam ideju da će moj iskustvo imati šansu da se promeni na bolje, a to se i desilo upravo onda kada sam otkrio na koji način mogu bolje cijeniti svoj put. Podsjetio sam se toga kako, kada se na putu, bit će brojnih lijepih, a i neprijatnih momenata, pa čak i čudnih neočekivanih diverzija. Ali pored svega toga, to je sve deo glavnog puta, našeg života.
gde svaka naša priča postaje nezamenljiv deo anala naše prošlosti. Čekaj malo, na trenutak sam pomislio da pričam o filozofiji svoje naumljene igri. Uglavnom da. Trip to Jugoslaviji je bilo zanimljivo delo koje je imalo veliki broj uspona i padova. Ali nakon što sam ukapirao emocije koje se krije iz ovog naslova, ma koliko god to kliže zvučalo, zavolao sam ovaj projekat i nadam se da gde god da se ova cijela ekipa nalazi, žive dobar život, sećajući se uspomena koji su imali tokom izrade projekta. Ok, može li autor sada?